इंडिगो संकटने लई અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જાણકારી સૂત્રો પાસેથી આ જાણકારી સામે આવી રહી છે। ઇન્ડિગોએ સંપૂર્ણ શટડાઉનની માંગ કરી હતી। સાંજે 4 વાગ્યાથી શટડાઉનની માંગ કરી હતી। સિસ્ટમ રિફ્રેશ માટે શટડાઉનની માંગ કરવામાં આવી હોવાની માહિતી પણ સૂત્રો પાસેથી સામે આવી છે। ઇન્ડિગોની સંપૂર્ણ શટડાઉનની માંગ ન સ્વીકારાઈ હોવાની પણ માહિતી સૂત્રો પાસેથી સામે આવી રહી છે। तो इंडिगो के जेनी फ्लाइटना शेड्यूल खोरवाया छे, अनेक फ्लाइट रद्द थई चूकी छे। 2 दिवसमां 1000 थी वधारे फ्लाइट केन्सल करी देवामां आवी छे। त्यारे आ तमाम वच्चे सूत्रों पासेथी पण मोटी जानकारी सामे आवी रही छे के इंडिगो के जेने संपूर्ण शटडाउननी मांग करी हती, आजे सांजे 4 वाग्याथी शटडाउननी मांग कराई हती। सिस्टम रिफ्रेश माटे शटडाउननी मांग कराई, जे शटडाउननी मांग नथी स्वीकाराई। अनेक जे फ्लाइटो छे ते फ्लाइटो केन्सल करवामां आवी छे। अनेक फ्लाइटो जे छे ते मोडी पड़ी रही छे, जेने लई मुसाफरो अटवाई रह्या छे। अलग अलग जे एरपोर्ट छे त्यां मुसाफरो आ रीते रजळपाट करता पण सामे आव्या। जे मुसाफरो एरपोर्ट पर पहोंची रह्या छे, जेमनी फ्लाइट छे तेमनुं लगेज जे हतुं ते आपी देवामां आव्युं हतुं अने त्यारे लगेज हवे तेओने पाछुं मळशे, क्यारे पाछुं मळशे, हवे आगामी फ्लाइट तेओने क्यारे आपवामां आवशे, जेने लई हजू सुधी मुसाफरोने कोई ज प्रकारनी जाणकारी नथी आपवामां आवी। जे अन्य फ्लाइटो छे ते अन्य फ्लाइटोना भाडामां पण 10 થી 15 ગણો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે।